योजना हिसाब रे जीवन बंचिबा उचित, इच्छा हिसाब रे नुहे। इच्छा तो फकीरर साकार हुए, किंतु बड़ स्वप्न सफल मनीषर साकार हुए। निजर कहीदेले केही निजर होई जाए नाही। निजर हेबाकू हेले हृदय रे आंतरिकता थिबा दरकार। बास तुमर दरकार, सहज जीवन तुमर दरकार, विलास बेसन तुमर दरकार। एथिरे गछर बा कौन भूल? निज खुशी पाई गछ काटुछ, जानी पारु नाह कि जानी जानी। कुराड़ी रे चट गछ को नुहे, निजे निज को मारुछ। आजिर खुशी पाई आमंत्रण करुछ, काली पाई महाविपत्ति। महाबात्या परे पुणी कोविड समय। सबु देखी सबु जानी प्रकृतिर उपहार को नष्ट करुछ। दिन आसीब प्रकृतिर तांडव देखिब। वर्षा दिने बन्या हेब, खरा दिने लाभा फाटिब, पुणी शीत दिने शनिपातर करुण दुर्दिन देखिब। समय थाउ थाउ बुझी जाओ, समय आसीब आउ बुझिबाकू समय भी नथिब। किछि लोक एते बड़ दुनिया रे समस्ते थाई मध्य एकुटिया होई जानती, कारण सेमाने संपर्क भितरे सेतु बांधिबा बदଳରେ पाचेरी ठिया करि दियंती। देह किंबा वस्त्र मैला हेले ताकू धोई परिष्कार करि हेबो, किंतु जहार मनरे ही मैला अछि, जहार प्रकृति रे ही मैला अछि, ताकू परिष्कार करि हेबो नाही। सेमानंक ठारू दूरेई जिबार ही मंगल। जदि तुमको केही बुझी पारु नाहांती, तेबे काहाकू बुझेइबार आवश्यकता नाही। जीवनर रास्ता रे काहाकू अपेक्षा न करी आगकू आगकू चलिबा जारी रख। मने रख, लक्ष्य तुमर, रास्ता तुमर, पाद तुमर। सेथिपाई चलिबाकू तुमकू ही पड़िबो। लुह ठारू एठी केही निजर नुहे। दुखरे कि कष्टरे थिले आखि को प्रथमे सीए आसी थाए। समय बहुत किछि बदलई दिए, निज लोकों को भी, शेषरे निज को भी। सबु कथा को हृदय को नेले बंचिबा सहज हेबनी। खुशी रे जीवन काटिबार अछि, तेबे किछि कथा को अणदेखा कर। न हेले प्रति उत्तर दियो, किंतु हृदय को कथारे बोझ दियो नाही। अन्याय करुथिबा लोक सेतेबेले जीति जाए, जेतेबेले न्याय रे थिबा लोक अन्याय को प्रशय दिए। क्षमता पाईगले कौनसी मनीषर सम्मान बढ़ी जाए नाही। सम्मान सेतेबेले बढ़े जेबे मनीषटिए सेही क्षमतार सदुपयोग करे। निज विरुद्ध रे कथा गुड़िक सबुबेले नीरवता सहित शुणंतु। जवाब देबार कामटी समय उपरे छाड़ी दियंतु। जहा घटीगला ताकू खराब स्वप्न भाभी भूली जाआंतु, कारण अतीत को जाई होइथिबा घटना को बदला जाई पारिबो नाही। वर्तमान को ध्यान दियंतु, जहा द्वारा भविष्यत को सजाड़ी पारिबो। जिए पिठी पछरे नुहे, सामनारे स्पष्ट भावे जवाब देई थांती, तांको कथा गुड़िक तीक्ष्ण एवं कठोर निश्चय होई थाए, किंतु एमाने काहाकू धोखा देई न थांती। धोखा सिए देई थांती जे सामनारे मीठा कथा कही पछरे घृणा रखी थांती। क्रोध, घृणा, अहंकार, ईर्षा, द्वेष एवं समस्त खराब गुण को निज भितरु बाहर करी हल्का होई जांतु। जेउ माने हल्का होई जांती, केवल सेई माने ही पवनर ताले ताले ऊपर को उठी थांती। ईश्वर जीवन देइछंती, चलिबा पई गोड़ एवं कर्म करिबा पई हाथ देइछंती। एबे यह आम निर्भर, आमे भूल रास्ता को जाई पाप करिबा कि ठीक रास्ता रे रही पुण्य करिबा। खराब कर्म करी नरक को जीवा कि भल कर्म करी ईश्वर को मिलिबा। सतरे भल पाउथिबा पुओ शरीर को नुहे, हृदय को भल पाउथाए।
ସିଏ ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁଅ ମିଛ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଲୋକ ବି ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଜିତିବାରେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିବ ଆଉ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ବି ମିଳିବ। କାରଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଥାଏ ତେବେ କେହି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଏ। ଟେନସନ୍ ସେତିକି ନିଅ ଯେତିକିରେ ତୁମ କାମ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ନୁହେଁ କି ଜୀବନ ଟେନସନ୍ରେ ଭରିଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଭଲ ନ ପାଇବ ତେବେ କେମିତି ଆଶା ରଖିବ କି ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବ? ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ। ଯେମିତି କେହି ସାଥିରେ ରହୁ କି ନ ରହୁ ତୁମେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଉତ୍ତର ଟିକେ ଡେରିରେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ମିଠା ସରିଗଲେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଏ ଆଉ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଛା କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇବେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ବି ଶେଷ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାପରେ ତମେ ଶେଷରେ ତୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କେହି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିଥାଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଛୁଆ ଚାଲିବା ଶିଖିଥାଏ। ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମଣିଷ ପହଁରିବା ଶିଖିଥାଏ। ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଲା ପରେ ବି କେବେ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ସଫଳତାର ପାହାଚରେ କଣ୍ଟା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଅମୃତ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ଆମକୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ ଲୋକ ମଣିଷ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ସବୁବେଳେ ମୂର୍ଖତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପରେ ଶେଷ ହୁଏ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପକେଟରେ ଧନ ନୁହେଁ ହୃଦୟରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର। ଭାବନାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଲେ ମନ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇଯାଏ। ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାଳି ଦେଲେ କଥା ସମ୍ଭାଳି ହୋଇଯାଏ। କଥା ସମ୍ଭାଳି ଦେଲେ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭାଳି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭାଳି ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ମୁହଁରେ ଥିବା ହସ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଖିରେ ଥିବା ଲୁହ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେବାର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ବିନା କାରଣରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଶବ୍ଦ ଉଠୁଛି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆପଣ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ସେତିକି ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ। ସଂସାରରେ 3 ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯିଏ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବିକଳ୍ପ ବହୁତ ମିଳିବ ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଥାଅ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦିଏ। ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଥାନ୍ତା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
भिडियोटी लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं एहीपरि नुआ नुआ भिडियो देखिबा पाए आम चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु। पुनर्बार देखा हेबो एक नूतन भिडियो माध्यम से पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार।